दोस्तों, आपने इस दुनिया में तरह तरह के गांव देखे होंगे। कोई ऐसा गांव जो पानी पर तैरता है, कोई ऐसा जो पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है, कोई ऐसा जहां लोग दरख्तों के ऊपर घर बनाकर रहते हैं, और कोई ऐसा जहां रास्ता सिर्फ रस्सियों और लकड़ी की सीढ़ियों से जाता है। मगर आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुस्लिम गांव की तरफ जो ना समंदर में है, ना जंगल में, बल्कि बादलों के ऊपर आबाद है। जी हाँ, ये वो गांव है जहां घरों की छतों के बराबर से बादल गुजरते हैं, जहां फजर की अजान आसमान के अंदर गूंजती है, और जहां लोग सुबह के वक्त जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर चलते हुए महसूस होते हैं। ये गांव दुनिया के सबसे बुलंद इस्लामी मकामात में से एक है और इसका नाम है देसा सिम्बंगन। इंडोनेशिया का वो रूहानी मकाम जो इंसान को लगता ही नहीं कि जमीन पर है। दरअसल ये गांव समंदर की सतह से तकरीबन 7500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, इसीलिए यहाँ बादल गांव के दरमियान से गुजरते हैं। कभी कभी तो बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि छतों के ऊपर से फिसलते हुए गुजरते हैं और मस्जिद की मीनार तक गायब हो जाती है। यहाँ की जिंदगी शहर की तरह शोर वाली नहीं, यहाँ जिंदगी आहिस्ता सांस लेती है। फजर के वक्त जब आजान की पहली सदा बुलंद होती है तो ऐसा लगता है जैसे आवाज इंसानों तक नहीं बल्कि आसमान में मौजूद फरिश्तों तक पहुंच रही हो। घरों की खिड़कियां अगर खुली हों तो बादल अंदर कमरे तक दाखिल हो जाते हैं। गांव के लोग वुजू के लिए चश्मे के ठंडे पानी तक जाते हैं, जहां हर कतरा ऐसा महसूस होता है जैसे जन्नत की हवा छू रही हो। बच्चे नंगे पांव धुंध में घास और ओस पर चलते हुए मस्जिद तक पहुंचते हैं, और जब सूरज तुलू होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज बादलों के अंदर से पैदा हो रहा हो। यहाँ ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। इनके खेत सीढ़ियों की शक्ल में पहाड़ पर कटे हुए हैं, जहाँ आलू, बंद गोभी, गाजर और रंग बिरंगी सब्जियां उगती हैं। और ये सब्जियां इतनी कुदरती और खालिस होती हैं कि पूरा खित्ता इन्हीं के जायके की वजह से मशहूर है। यहाँ का पानी साफ, शफाफ और कुदरती चश्मों से निकलता है। ना कोई फैक्ट्री, ना आलूदगी, सिर्फ पहाड़ों से बहता हुआ साफ मीठा पानी। गांव में मस्जिदुल हिदाया नामी एक मरकजी मस्जिद है और दुनिया की किसी भी मस्जिद की तरह नहीं, क्योंकि यहाँ नमाज के वक्त मस्जिद बादलों के अंदर छुप जाती है। जुमे के दिन तो पूरा गांव एक रूहानी इज्तिमा में बदल जाता है। हर घर से लोग सफेद कपड़ों में निकलते हैं, धुंध में गायब होते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही इमाम खुतबा शुरू करता है बादल रुक जाते हैं और पूरी फिजा खामोश हो जाती है। दोस्तों, यहाँ का मौसम किसी कैलेंडर या सीजन के हिसाब से नहीं चलता। यहाँ मौसम बादलों की मर्जी से चलता है। यहाँ धूप भी बादलों की इजाजत से निकलती है और बारिश भी बगैर किसी ऐलान के बरस पड़ती है। गांव की लकड़ी की छतें हल्की बारिश से भीगी रहती हैं। दरख्तों के पत्तों से पानी के कतरे मुसलसल टिपकते हैं और हवाओं में मिट्टी और सब्जे की वो खुशबू बसी रहती है जो शहरों में कभी महसूस ही नहीं होती। यहाँ के लोग इंतहाई सादा मगर हद दर्जा बाअखलाक हैं। किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं, हर दरवाजा खुद ब खुद मेहमान के इंतजार में खुला रहता है। अगर कोई मुसाफिर रास्ते में थक जाए तो लोग उसे अपने घर ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और जाते वक्त उसके लिए दुआएं करते हैं। यहाँ पैसे की कीमत से ज्यादा दुआ की कीमत है। रात के वक्त ये गांव दुनिया से मुकम्मल कट जाता है। सड़कें धुंध में गुम हो जाती हैं, चरागों की रोशनी भी बादलों में खो जाती है, और सिर्फ मस्जिद की आजान और जिक्र की आवाजें जंगलों में गूंजती हैं। यहाँ के बुजुर्ग आज भी रात के आखिरी पहर तहज्जुद में बेदार होते हैं। ये कोई आम सियाहती मुकाम नहीं, यहाँ तस्वीर लेने वाले कैमरे से ज्यादा कल्बी सुकून लेने वाले ज़ायरीन आते हैं। जो लोग शूटिंग और फनकाराना फोटो की तलाश में आते हैं वो भी यहाँ की रूहानी खामोशी को देखकर पहले मोबाइल जेब में रखते हैं, फिर हाथ जोड़कर खामोशी से बैठ जाते हैं। यहाँ इंसान अल्लाह के करीब और दुनियावी शोर से दूर महसूस होता है। दोस्तों, अगर हम इस गांव की तारीख की बात करें तो शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सदियों पहले यहाँ के लोग मुसलमान नहीं थे। ये गांव दरअसल कदीम जावी अकायद और बुद्ध मत के पैरोकारों का मस्कन था। पहाड़ों के दरमियान छुपा होने की वजह से ये इलाका दुनिया से कटा हुआ था। ना यहाँ कोई बड़ी सल्तनत पहुंची, ना कोई जंग, ना कोई फतूहात। बस अपनी खामोशी में डूबा हुआ ये गांव कुदरत के साथ सदियों तक जिंदा रहा। मगर फिर तारीख ने एक रूहानी मोड़ लिया। जब अरब और गुजरात के मुसलमान ताजिर तिजारत के लिए इंडोनेशिया के साहिली इलाकों तक पहुंचे तो उनका रवैया बाकी ताजरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो सिर्फ सामान नहीं लाए, वो अपने किरदार, अखलाक, अदल और इस्लाम की खुशबू भी साथ लाए। इन्हीं ताजरों ने जब पहाड़ी रास्तों के जरिए अंदरूनी इलाकों का सफर किया तो ये गांव पहली बार इस्लाम की रोशनी से आशना हुआ। कहा जाता है कि चांदनी रात के सफर में जब आजान की आवाज पहली बार इन पहाड़ों में गूंजी तो यहाँ के लोगों ने पहाड़ों की चोटियों से नीचे झांका और हैरत से देखा कि रोशनी में लिपटी हुई दाढ़ी वाले मुसाफिर नमाज पढ़ रहे हैं। मकामी लोगों ने उनसे ना जंग की, ना मुजाहिमत, बल्कि मोहब्बत से पानी पेश किया।
اور یہی پانی پلانے والا لمحہ اس گاؤں کے لیے ہدایت کا دروازہ بن گیا۔ رفتہ رفتہ اس گاؤں کے بزرگ سختی سے متاثر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور پھر ان کے گھروں کی فضا بدل گئی۔ لکڑی کے دروازوں پر بسم اللہ لکھا جانے لگا، گھر والوں کے نام عربی ہونے لگے، اور چاول کے کھیتوں کے کنارے پہلی بار اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ دوستو، اسلام قبول کرنے کے بعد اس گاؤں کی زندگی صرف دھرم تبدیل ہونے تک محدود نہیں رہی، پوری تہذیب، پورا طرز جینت بدل گیا۔ پہلے جہاں پہاڑوں میں عبادت خاموش مراقبوں اور بتوں کے سامنے دھوئیں جلانے تک محدود تھی، اب انہی پہاڑوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ گھروں کے داخلی دروازوں پر بسم اللہ لکھ دیا گیا، اور بچوں کے نام سلیمان، فاطمہ، یوسف اور عائشہ رکھے جانے لگے۔ دیسا سمبنگن میں اسلام صرف مذہب نہیں، نظام زندگی بن گیا۔ پہلے لوگ سورج کو سلام کر کے کھیتوں میں جاتے تھے، اب اذان فجر کے بعد باجماعت نماز ادا کر کے کھیتی باڑی شروع ہوتی ہے۔ پہلے کھانا کھانے سے پہلے بتوں کو پانی اور پھول چڑھایا جاتا تھا، اب ہر دسترخوان الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے خوشی میں ناچ اور آتش بازی ہوتی تھی، اب شادی کے موقع پر درود اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی اتنی خاموش مگر اتنی گہری تھی کہ پورا گاؤں نورانی محسوس ہونے لگا۔ مسجد الہدا جو آج اس گاؤں کی روح ہے، وہ پہلے کھجور کی لکڑیوں اور مٹی سے بنی ایک چھوٹی سی جائے نماز تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایمان بڑھتا گیا، تو لوگوں نے مل کر پہاڑ کی ڈھلان پر ایک مستقل مسجد تعمیر کی، جو اکثر اوقات بادلوں میں گم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت دھند کے اندر پوری مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے کوئی نور کا دروازہ کھلا ہو۔ نماز فجر کے بعد یہاں کے لوگ صرف دعا نہیں کرتے، بلکہ سب سے پہلے پانی کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا پہاڑی چشمہ سب سے پہلے مسافروں اور جانوروں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں انسان سے زیادہ رحم جانوروں پر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام صرف پڑھا نہیں جاتا، جیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ان کی شادی بیاہ کی رسموں پر بات کریں تو یقین کریں یہ رسمیں آج کے شہروں کی طرح دکھاوے، فضول خرچی یا میوزک اور ڈانس پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں شادی عبادت اور دعا کا ایک مقدس سفر سمجھ کر کی جاتی ہے۔ اس گاؤں میں جب کبھی شادی طے ہوتی ہے تو سب سے پہلا اعلان مسجد میں کیا جاتا ہے، نہ کہ سوشل میڈیا یا بینر پر۔ جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب نکاح کا اعلان کرتے ہیں اور پورا گاؤں ماشاء اللہ کہتے ہوئے دل سے دعا دیتا ہے۔ یہاں شادی کا گھر رنگ برنگی لائٹوں سے نہیں، بلکہ درختوں اور کھڑکیوں کے سامنے تازہ پھولوں اور الائچی کی خوشبو سے سجایا جاتا ہے۔ لڑکی کے گھر کے دروازے پر قرآنی آیات والی سفید کپڑے کی چادر لٹکائی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر ابھی اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہے، برا ارادہ رکھنے والا داخل نہ ہو۔ شادی کے دن محلے کی تمام عورتیں خود گھر میں کھانا پکاتی ہیں، کوئی کیٹرنگ نہیں، کوئی فضول خرچی نہیں۔ سبز پتوں میں لپٹا قدرتی چاول، تازہ سبزیاں، شہد ملا پانی، یہی مہمان نوازی ہے۔ نکاح مسجد میں نہیں، گھر کے اندر نہیں، بلکہ بادلوں کے اندر ایک خاص جگہ پر ہوتا ہے جو لکڑی کے بلند تخت پر بنایا جاتا ہے، تاکہ اسلامی گواہی بادلوں کو بھی سنائی دے۔ نکاح شروع ہونے سے پہلے پورا گاؤں خاموش ہو جاتا ہے، کوئی تالیاں نہیں بجتی، کوئی شور نہیں، صرف امام صاحب کے الفاظ، فاطمہ بنت عبداللہ کا نکاح احمد بن سلیمان کے ساتھ، اور اس کے فوراً بعد آس پاس کے پہاڑوں میں ایک ساتھ اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے۔ یہاں دلہا گھوڑے، گاڑی یا جہیز کے قافلے میں نہیں آتا، وہ پیدل سفید کپڑوں میں صرف ایک قرآن پاک ہاتھ میں لے کر آتا ہے، اور واپسی پر بھی دلہن کے ساتھ ہر قدم پر اللہم بارک لہما پڑھتے ہوئے چلتا ہے، جیسے یہ سفر نہیں، عبادت ہو۔ جی تو پیارے دوستو، اگر اس خوبصورت نور سے بھرے گاؤں کی یہ جھلک آپ کے دل کو بھی چھو گئی ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ دنیا ابھی مکمل طور پر اندھیروں میں نہیں ڈوبی، تو اس ویڈیو کو ابھی شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی جان سکیں کہ ایمان کی روشنی ابھی بادلوں کے اوپر زندہ ہے۔ اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں ہم اس گاؤں کی لائیو فوٹیج اور مزید پوشیدہ راز بھی آپ تک پہنچائیں، کیونکہ یہ تو صرف شروعات تھی، اصل حیرت ابھی باقی ہے۔